fogole maxeyna simnaxina a nuun no gonno yaal in Yesu Krista jegaxina o ɗaay no bes ne xay ndax xajiraxin fa nuun falay fe no yaaloxe donc xay i continuer a cangnale i mbi'ayo refna ndax buga o ref o talbe ndax buga o ref o talbe Yesu donc i mbetandooxanga jafle faafna i nga ayo e o kiinoxe ka xelo ñëw tig fo yiftedule donc xeliro o moof rek la nan yu ñu laye yiftedule o laye chrétien o refo to ñëwiro fo yiftedule tig andiro sax ndax dawa yiftedule donc o chrétien oxe ka xelo ñëw tig fo yiftedule yam no lesong ne i nga aye we ndaw na yiftedule den ndefu xabiroog manam dem bëgguna roog kale oxu saqena yifle Krista fogeeno ten donc i nga axina itame Yesu ten fa xooxoodum no yiftedule te taxatu ndaa a soxla a laata ta commencer a calelum meke no lanqe a may fo yiftedule donc ita batise na yaaga yo yiftedule a fudooxidu tookum a saxit nen a nookur donc ta may fo yiftedule bo andoona yee ta bafitna ma ka lay yiftedule a ɗoxaan na ko wa ɓorala donc yiftedule ten o ɗoxoogu a Yesu no calel ke ta fi'oogna meeke no lanqe donc i nga'a yitame dalbe we den itamo a soxla ayo ke andoona yee te refu yiftedule te taxu itam Yesu laata ta reta ka laya dene moofiyo cung ke faak fe a regitna donc a laya dene nder meke fo a minière xay nu may fo yiftedule manam xay katil fe tooke took a fudooxid took nun a ne'oogu yiftedule donc ne Yesu a soxla it na yiftedule a pootar we a soxla in itam ndax a mbaago mbi calel den ino xay i maadayo o soxla ayo yiftedule to yiftedule itam oxe men nete jaltoog na fa Yesu a jaltoogun fo apootar we naaga yo te jalta bo fa ndiik fo jangu fe i nga a yitame yiftedule kama bibalale leeg-leeg a fudooxidanga a waaga o fi xa andiloor nen wa andoona yee ka da lakaayo lakas nena Pentecôte fe wala wa andoona yee ka da njo'tanaayo a roog manam a prophétiser a waaga fudoox itam a laltinoot no lakas yaam ne feluna te ta laltinoota waagiro laye forcément neke yo yiftedule a fudoot ka nami fo keke yo ta fi'ka donc o kiino kiin fo ke andoona yee te ta ga'u yee te xeluna wo naaga yo ta laltinoot ka no ñoowof i nga yitame a jeg awa andoona yee a ngim ayo no yaaloxe ndaa ndaw a fuleeyo yiftedule donc il a fallu we andoona yee den ndefu apootar we a ndetandoona den xa ɓay a nqeɗana den de sogo ndaaw yiftedule donc yiftedule a refanga yee xaƴa wo jega fuliro o woore dawaano to ref chrétien gimna Yesu waaga o matandoox we andoona yee den ndefu a adaxof no ngimonge rooga ci a den sañ-sañ fa da mbaagongo nqeɗanit ndax o waag o daw ke andoona yee te refu yiftedule i lay a yitame waaga o xeɗa roog aussi directement pour ta ci'ong yiftedule parce que oxu xeɗna a roog yiftedule xay ta ci'in o ten donc kene te refu ke i njang'inayo no jafle faafna xay koy xay i nga'o leçon ngas
le songne neta neena daxle te refu ye calel ke no yifte dule calel ke no yifte dule manam calel ke yifte dule afia no ñowale no kertie noxe wala calel ke yifte dule afia kam jangu fe calel ke no yifte dule te refu daxle no leçon ne xay donc xay gae no calel ke ne yifte dule afia ke yifte dule eta ofi no ñowale no kertie noxe o toko ferando le kita eta ofi te refu ye kata cia in o wor na mucale in manam yifte dule ka wor na ine i muca donc imbagano onga na Romain chapitre 8 verset 16 Rome o sar betu da kandero le nako xotita no peng xarbaxay fo beta fa le ngandero le keke talaye yif le ro fa xox sax ka worna ay yif in xabi rog indefu donc nun nanan tale yif le rog fa xoxum manam yif le rog a gari danga no ñew no kin refa ngaye wo gimana yesu bo o daw yif te dule tale yif te dule ka xibora fo yif le wo so a worin yif le wo ye o bi rogo o refato a worin yif le wo o bi rog te o refato donc nunga a ye njangna ye yesu batise a ye yifte dule afu do hidna tokum haro hew kale asaman fe avec toxa o ñuxur anan not na asaman laye wori fo o bes o nge fexuma fex donc yesu tere fo o bi rog ñakit est ce que waxi ga nda indo itam ya andone indawayo yifte dule ka i ndal fo hayo o ndef xabiro to kaga mbambir rog manam mbambir rog ndigilo ka fi wena adna feke ka inga an lek tena leel o berne anone ka adopte el donc ka inga a lek ko o xa anone awaga jego o bi donc a jego pogum xa anone jego bi o ga taxoto be ngaga a ci ino xaga ka jega a refanga no saxo lakas duba we lek nanga no mbi'a manam o jegange o bi waga o ret in orphelinat manam centre ken andone ka da yara yo xa ci axe o reto adopter maga o njaaj nda o adopter angan manam garidanga o biyo fo ta ref ka manam no o fi anina kayit fo fop ka lalit na ndiki wo o refatu fapum wala wo o refatu ya donc automatiquement ku obi waré fu obi ya jegna nawo ten fa xoxodum ka dal fo xano jeg na pexey akay ta ken andonaye de no mbine donc naga yo taxet tu itam a bible kale ino xabi rogo indefa manam rog na pexe refa o gimanga na yesu bo rog ten fa xoxodum ma xot yiflete na ciodo ngoten rog ka fuka tatang no basil neten ten naga yo tagga tatang waxiga donc to ndigilo jege ay fadak na rog no xalat le rog fo no yif le rog kaga o refo te taxu yesu ndax ta wago an no dal bebeten kene parce que xaja a jega we anona anana ngano pour dambago an ke ta refna ambago o bin kala cho dom na den te taxu yede lamit na yesu alene jangna in ni ingal na ngata hawtalo aden tale nu nanga da fatnu le fap in fe na asaman fatnu le fap in fe na asaman yam ro fap nu no daga fatu yam ne nungim na nami ni koy fap koy o ga refa nga fap in donc ça veut dire inona lam kayo arog parce que bi tena lama donc te taxu itam matne rog inoda ndefanu waxiga matne rog we ngimna na yesu dino ndefu lalam we rog inona lam kayo ke roga jegna waxiga donc to kaga fop yesu krista te nona faxtana in so koy yifte dule agara kan kaga ale yif le rog ka worna ay yif ine xabi rog
te inde fatu donc yifle roga gari da ngano ñewole o ka xibora fo yifle o so a codino wor te taxo amu ciale ka ko waro jegte no wor war o retanga bo o mado jega ay yifa dak o kina lamtom alonge wawo o xotanga mamo ret ka o lay kaga de rog dongo andum bon jega fu le o wor kena leel meke bon ñowo fu lino me ka lay yifle rog ka worna ay yif ine xabi rog te inde fatu donc dawa nga yifle rog wara o jego woro leye o bi rog te o refato no asil ne rog te o fogato no mat ne rog te no o refo to yifle rog te no nafi a calel kaga koy kasa kanda in ya jafe ke angarna waxe ga o jiga nga akola halaga jafe ke angaranga nen nyaga dilke kenen lel persécution wala jafe lakas ka anone o ngimo ngay na waralan donc wo xaw jig dole fa o damtona yam o woro lene andone te no o jego e o biro te o refato e no asil ne rog te no o fogato donc kata dimle an o woro lene ka dimle a in lakas ka anone yifte dule ka fi an na xaño waxe in te refuye ka taxa i andarog wala kata jangna in o andarog i soxla ayo o njang o andarog i soxla ayo o an yitam ke roga cunga na in to yifte dule te no dimla in ndax imbago andarog xayide to na Jean 16 verset 13 sang o sar xarba xay fo beta fa lengandero ne ko xotit na no peng xarba xay fo dat kandero le keke talayo talaye ka koy ya yifle rog sakna ndigil ne agarka han adox anun no ndigil ne fop yam layit ke a xoxum nda keta nan na rek to xan ayegin anun ka fadida fulerna amen nunga ame api akay api alle yifte dula afiya talaye ka koy ya yifle rog sakna ndigil ne agarka kale yifle rog te sakku ndigil ne yam na rogo xatu to anda ke roga refna a anda fop na rog jege ke kumpa una na rog te sakku ndigil ne donc yifle ne roga a ciot kan taxi bor fo yifle o a ref no ñowof te le yifla ga te sakku ndigil ne te le xan adoxa nun no ndigil ne fop donc yifle gari danga xaya doxa in no ndigil ne fop waxe ga xaya an nora in ndigil ne so a wor nora ine o ngimo nga ingim na Yesu Krista te refu ndigil donc a coono ino worole so waxe ga tale xana dox anon no ndigil ne fop yam layit ke a xoxum nda keta nan na rek manam keta nan na fo keta gana na roog te nota layit ka donc nu nga comme ni njangit una no xana fafna yifle ka laya yifle ka jangna yifle ka doxa yifle awaga o xañittik yifle ka xeda fo kene injang an no kur kana mbafna to lay meke xan a dox anun no ndigil ne yam layit ke a xooxum nda ke tan na rek to xan a yegin anun ka fadida fu leerna donc yif te dule xay ref itam yif manam nana laya pada fu leer yif la na prophétiser a manam a wejla o kinoxe wala a wejla jangu fe Yesu Krista ka andonaye fadida fu le donc yif le ka doxa jangu fe no ndigil ne waxe ga ndax jangu fe awago nya no ndigil ne awago an ndigil ne awago an yitam waxe andone te refu waxe roog a refna xayide to na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à verset 12 donc ça fait perandale Corinthe o saro da kanderole no ko xotina no peng xarba xaya nderole keke talayo in omat roog a feeñlul na pexey yiif yam yiif na bala fop bo no ke mo'ina o xoot na roog an andu sax ke refna no kiin fop
arefa nge yifum nene o mat areftu o leng ande ke refna na roog arefa nge yif le roog in koy i ndawe yif adna nda le inorna na roog ndax i mbaag o andit ke roog a ci'na in na yirmande amen donc ta leye in o mat roog a feeñlun na pexe yiifum ino jangu fe we ngimna na yeesu te roog a feeñlu kene fop waxiga ta leye in o mat roog a feeñlun na pexey yiifum mbeñilo ke fona na roog yiif no kiin waagirano an il faut te ref ka andoona yee ko feeñlelol ten to o leng kut te waag no feeñil te ref yiif te dule roog te leye yaam yiif na ɓaala fop bo no ke moƴna o xooɗ na roog te leye yiif le roog te no na ɓaala fop bo no ke moƴna o xooɗ na roog jege kata anderna na roog so te coo'it meeke lalgan ale an andu ke refna no kiin fop a refange yiifum xay mi feke na leya fa nuun ke refna no yiif le mi dong mi waag no an in leyangiran no kiin waag kiran no an te leye itam ke refna na roog o leng kut te no andun te ref yiif le ten o leng kut te andun te ref yiif le ten donc yiif le roog te waagu weejil ke na roog lakas waagirano weejil o waag fa lay waagirano weejil ref intellectuel waagirano weejil manam dara waage tax o daw mbeñil no ke farna na roog a refange ya o jegoona ngiɓoor fo yiif le roog il faut que jegi ngiɓoor fo yiif le roog so peñil kene a sogo a mbaago ngarid te lay in koy i ndawe yiif adna nda le inorna na roog donc yiif le roogo i ndaw ndax i mbaag o andit ke roog a ci'na in na yirmande donc yiif le roogo i ndaw yiif lene koy ka taxa i mbaago andit ke i ndawitna na roog waxe ga yiif lene dimle a in a dimle a jangu fe ndax i mbaago andit ke andoona yee te refu ke i ndawitna na roog na pexey Yeesu Krista donc to kaga yirmande yo donc roog na yirmande te ta mucla in na Yeesu Krista so koy a dawna in paax ɓor ka andoona yee ka ngatna asamaan ndaa kaga te dawnawna in o leng kut te waagno weejla in te ref yiif te du le roog donc i soxla ayo yiif te du le roog donc i soxla ayo yiif te du le roog yiif te du le nu ɗeetloxangan te laytena tena ɗoxa jangu fe fa lay fe roog te refu oxe ɗoxuna bo ta waago bindel manam te inspirer ke andoona yee te refu fa lay fe roog refna a biibala le donc te taxu itam oxe andoona yee ka janga a biibala le a soxla a yiif te du le a weejlin ke a pinda ke a laya donc waagiro o jangin fa lay fe roog bo te refa cangna la andoona yee a jega sañ-sañ a jeg doole ya andoona yee xiɓooriro fo yiif le roog parce que yiif le roog te ɗoxu we andoona yee de mbindu fa lay fe no yaal oxe te weejlu a den da mbin te taxu itam i soxla ayo o ngiɓoor fo ten ndax i nanga o laya ke na roog ten fa xooxoodum ta waag itam na pexey peñil kene ta fi'a in ta waago xiɓoor fo yiif in a waago o feeñla in ke na roog i soxla ano donc oxu andoona yee ka jangna fa lay fe roog a soxla an yiif te du le itam no toqokandeewo le i nga'ka no ke ta fi'a ka taxa i mbaago lay fa roog manam ka taxa i mbaago an ne i mbaagna o layit fa roog waxe ga donc yiif te du le ka dimla in ndax i mbaago lay fa roog i mbaaga ɗeet Romains 8 verset 26 Rome no saar ɓeta kandeerole no ko xotitna no peng xar ɓen ɗik fo ɓeta fa lengandeerole keke ta layu ta laye nene koy yiif te du le ka gara a dimle id a in we neewna doole i nange o anda sax
ne imbarna o ngeɗit a roog nda yiifle fa xooxum ka xeɗana in fo a yuɗnax ala wagandena o lay amen donc nu nga a ke ta layna me te lay yiif te du le ka dimle'a in no new doole in te doon tena lay i ande i nange o anda sax ne i mbarna o ngeɗit a roog donc o nanga o xeɗa a roog manam o nanga laya fa roog parce que a qet te refu o lay fa roog o diisa roog soxla of wala o simata roog wala kene yit donc te lay an ko i ande sax i nange o anda ne i mbaruno o mbi'in nda te lay yiif le ka dimle'a in donc i nanga o ngeɗa ka i ngelo ngeɗ fo teewaay fe no yiif te du le a fi'angan yiif le xaya dimle'a in bo na qeɗale in i mbaago o ngeɗ ne i mbaago an ne i laytikayo fa roog donc a qeɗala andoona ye no yiif le te taxatu manam fo ngiɓoor fo yiif te du le teno o xeɗta a roog donc kaaga aussi ka jegna solo yo xeɗa a roog na pexey teewaay fe no yiif te du le so yiif te du le koy a refo xe andoona ye teno na permettre ka in i mbaago communiquer fa roog mbaago o lay fa roog ne andoona ye te refu ne ta xelitna donc kaaga i soxla'aano donc xay ɗeeto na Yuda 20 donc Yuda o saaro leŋ o ta jegu Yuda o peng xarɓeen ɗik ka ndeerole keke ta layo ta lay ka koy nun we fexuma moƴyo o njokra kam o ngim o tedonge nuun ngeɗta yiif te dule nana Yuda yo na laya refe Yuda fe ɓoxot ina a Yeesu mais o yud o talbe Yeesu lakas ta laye ka koy nun we fexuma moƴyo o njokra kam o ngim o tedonge nuun donc chrétien ke ka ngalo njokra kam den manam a ndamtirayo a ɓatrayo o ngim a njokrayo a ndeer den ndax mbaago moƴo maak no ngimonge so te doon tena la dene ngeɗta yiif te dule te ref ke log na ndiiki rek ngeɗta yiif te dule donc i soxla'ayo ina ngeɗa i ngeɗo fo teewaay fe no yiif te dule so a fi'angan yiif te dule a waago damta in ndax a qeɗa ke ina mbaago o mbad bo maaroog mais ref ke fad dong yaam o xeɗtanga yiif te dule xayo ga'e xayo o yaaloxe ten fa xooxodum a waago nangiloox to xayo waago jaɓ ke andoona ye te refu a qeɗa ke wo yaam yiif te dule tena dimle'a manam tena inspirer ang no ke fa andoona ye te refu a qeɗa ke o xeɗa donc xay i nga itame i naagangaayo o ngima donc i mbaagayo itam o ngimtaayo no pexey yiif te dule donc i mbaagayo o simata a roog no pexey yiif te dule i mbaaga sax kama kima ke i ndeto bo roog a cooɗa in i simatayo no lak-lakas waxe ga no lak-lakas xay i nga in na 1 Corinthiens 14 verset 14 à 15 a safe perane le Corinth no saar xarɓaxay fo o naxkandeerole no ke xotitna no peng xarɓaxay fo o naxkandeerole keke ta layu ta laye naganga o xeɗa no lak yiifes oxe na qeɗ nda o andes riime dara refe ye ten na laynoraxam yaaga koy xar na fi'keel xeɗta fo yiif xeɗa fo o and gima fo yiif gimta o and amen donc nu nga ta laye naganga o xeɗa no lak yiif donc waaga o xeɗa roog no lak yiif no lak la andoona ye yiif le teno co'ongo ten te lay yiifes oxe na qeɗ manam yiif le wo oxe na qeɗ ndaa o andes riime dara waxe ga'a manam yiif le wo oxe na qeɗ ndaa o andole nangi wo anda ke o xeɗa ke ta refna parce que no lak yiif teno o laka manam wiin wene a nanga nangilooxam wo fa xooxoodof xaye laka mais waaga o ñako an ke andoona ye te refu ke o laya ke ta refna waxe ga donc parce que yiif le wo tena xeɗa donc refe ye yiif le wo tena laynooran
nda yifle rok tena layno na waxtu faga waxiga donc yifle rok tena layno rang donc a xet no tang o xet ta yif ta don tena laye yaga koy xarna fi kel xeda fo yif xet taw an donc refe gari jangu rek refno xeda fo yif manam lakalak yif xeda parce que fi angan wo fa ko dof an ko ko xeda mais wena nan gilo xang an ke yo ke ta xeda ke o xeda aussi donc afa xaw o xeta yifle ngay tama fa xaw o xeta yif ko dof aussi donc talaye gima fo yif gimtao and waxiga gima waga gima fo yifle nday tam waga o gima fo and waxiga donc gima na pexey inspiration fe no yifle lakas la andone yifle te no ci ongoten nda koy refeye o bugo garid par exemple tarif kam jangu o bugo ref no gima kaga kam jangu fe fop parce que o leng an ke andone te refu ke o laya nda itam fato gimta itam yif manam gima ka andone winwe ananangano xaydam bago an ke te tekitna o fa do wo fe na gima o wago an itam ke o gima ke tarifna donc ça veut dire yifle catégorie da axibori tam fo yifle in ndax inange da imbago ngedit ne tawarit na nda itam inangima imbago o sak ak simata ka andone itam yifte dule te nona inspiré ka aden donc xay menayo inday ka fulayo no ke andona te faru no chalel ke yifte dule afia donc inga aye yifte dule ka choda ino wor no ngimoge donc ka choda in o wore imuchayo donc o wor na muchale indawitna na Yesu Krista donc yifte dule kaga te nota eta ofi no ñew in donc dikander ke ka taxay andarok waxiga yam ten dong te andu ke refna na rog donc yifte dule ka taxa i an a rog ka doxa in no ndigil ne a doxa in a annora in oxe roga refna ta kander ke no ke i njangna te refu ye kata dimla in ndax imbago anne i laytayo fa roog manam imbago communiquer ayo fa roog te ref na pexe yaqedake te ref itam na pexe asimata ke andonaye ka isimatan a roog donc maintenant yo inday ka fulayo xay ya sama yalo xe barke anun en tout cas ci anun jam no basil ke nun a geno xanun itam no fop ke anone kanu yo no xan no chalel ke nun fo fop ya sama yalo xe barke anun barke in fop no gonle Yesu Krista amen.